जहाँफल कि आमको जो भाव में से ग्रहण करने भाव ग्रहण कले ना धन्यवाद स्नेहास भाई आम गहन अच्छा श्रीजुक्त गोविंद ओझा जी की एठी अन्याय दुर्नीति विरोध में संग्राम जारी रखिंट आम गोविंद भाई पाखर शुणा आज्ञा जो गणतंत्र रे सरकारी कर्मचारी मैंने होचंती लोक मानकर सेवक ये कथाटा बहु ज्ञानी गुणी सन्थ महापुरुष माने तर्जमा करी आमको संविधान लेखागला एवं ये गणतंत्र राष्ट्र विवेचित माने हैला एठी बर्तमान जो कलेक्टर जो अशालीन मंतव्य आपको आपण केमित देखुचंती जगतसिंहपुर जिला परिप्रेक्षी एटा बड़ दुर्भाग्यर कथा आपण जानी दुख प्रकाश करेंगे मर्माहत हे जगतसिंहपुर भाई गोटे शिक्षित जिला जहाँ आम कहे जो जिला नवकृष्ण चौधरी भाई मुख्यमंत्री दे जो मुख्यमंत्री का मदमुक्त मद आईन स्वतंत्र करते 1956 ताकू कार्यकारी करने बर्तमान आपणकर मनार पद्मचरण नायक महोदय शतायु जे कि जीवन में गोटे देखा चाहते मदमुक्त ओडिशा यहाँ गोटे बड़ कथा मैंने छोट कथा नुह कहीं मदरे आपंकर बहुत क्षति से जो दाबी नहीं जाइए मद संपूर्ण मद आम जिलापाल जरिया देव ये खाली साधारण डाक पियन ये डाक पियन बुझीपारा नहीं केमी व्यवहार करें आम सीनियर लोक मैंने अच्छा गौरांग होता भली वयस्क लोक गांधीवादी लोक अच्छा सुरेन भाई नामर रमाकांत मंडल भली सर्वोदय नेता अच्छा ये कौन बुझी के जानी से केमी तार जो जो परिवार श्रृंखला शिखा कथा बोधे शिखिनी से एमती व्यवहार कला के जानी से कौन पे डरला भाविला माओवादी ना कौन एमती कौन मानकर कि सन्त्रासवादी कि कौन पे एमती व्यवहार कला मत लगुच सी बोधे मानसिक विकृत हो पारे कहीं एभली व्यवहार कला जड़े जिलापाल एभली व्यवहार करवा बहुत दुखनीय कथा पुणी जगतसिंहपुर जिला पुणी माँ मान बड़ दुखर कथा एभली दुख एभली जिलापाल माने आमको बहुत निंदनीय कथा ये जिलापाल ना न धरवा दरकार सी किभलिया लोक किभलिया परिवार आसी व्यवहार टी शिखनी ये जो नियंती आपण सर्विस तालीम नियंती सेवा तालीम नियंती से शपथ करती अंडरटेकिंग देती तालीम भी जानी था शोभनीय व्यवहार कर ये अशोभनीय व्यवहार कर कि परिवार पाई केमी व्यवहार शिखिनी दिक दिक ये जिलापाल जदि जगतसिंहपुर रक्त प्रकृत स्वाभिमान थाए ताहले एभली जिलापाल को प्रत्याख्यान कर जाऊ आ सबू माने लोक प्रतिनिधि जी अच्छा विधानसभा प्रतिनिधि एमपी समस्त को अनुरोध करुच्ची आपण मान आपण मध्यम अंततः आपको थरे चिंता करूँ आपण माँ को एभली व्यवहार कर आपण माने बुझा दरकार आपण ये स्वाभिमान आमर नुह ये सारा जिलार स्वाभिमान सारा जिलार माँ मान स्वाभिमान एभली अशोभनीय व्यवहार कर जिलापाल को तुरंत ये बहिष्कार करा यहाँ आमर दाबी से पर्यंत आमर आंदोलन चली हुए तो आज धारणा अच्छी काली आनसन काली आउ कौन बहुत कथा आम रास्ता को ओल्ल पारू बहुत कथा ये नहीं पारे यहाँ सारा जिला आप दृष्टि दो धन्यवाद धन्यवाद आम गहन में अच्छा आमर नारी नेत्री विजयलक्ष्मी महापात्र महोदय आज्ञा आप जड़े महिला हिसाब से जो जाइए ऑफिस को आप जानते माँ को सम्मान सरकार गोटे प्रमुख कार्य माँ को सम्मान ये जो कार्यक्रम सरकारी अधिकारी कर्मचारी मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए आज जो आप दवापाई गले मद विरोधी जो मेमोरांडम टे दवापाई गले कौन अनुभव कले जिलापाल व्यवहार को लेकर जिलापाल आम भावुँ बोधे भौणी माने भाई माने जे जगतसिंहपुर जिला भी भाव जे मेसेज जड़े शिक्षित नुहे तांकर व्यक्तिगत किसी व्यक्तित्व नहीं तांकर भावधारा किसी नहीं विचार नहीं ये सब तांका पाखरे नहीं जो जो आमर जिलापाल सीट रे बसी तार मर्यादा भी से रखुना आमे माने
ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଏ ଗଣଧାରଣା ବା ଏ ଅନଶନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିକିରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଏଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଦା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। आमे माँ को सम्मान कथा कहूचे आज माँ को सम्मान केमती देइचंदी जो जिलापाल से संपर्क रे आपनकर कोन अभिमुख्य रहइबो एवं कोन करिया पे भाबुचंदी एठी। आमे चाहूचु आम जिलापाल गादी छाड़तु नचेत आमको आसिक क्षमा प्रार्थना करतु कहीं आम जो पाखु जाइचु गोटे दाबीपत्र नहीं कि से आमको किसी न पचारिक हठात कि उत्तेजित हवाटा पक्षे शोभनीय नुहे। जदि आमे आमरी ये चली जदि जगतसिंहपुर जिलावासी एटा को बुझे ताले निश्चित जिलापाल एठू विताड़ित हेबे नचेत आसिक आमको क्षमा प्रार्थना करेंगे। मु आज जगतसिंहपुर जिलार विधायक आउ एमपी महाशय को अनुरोध करुच्ची सोशल मीडिया ये अनुरोध करुच्ची आर किसी पुंखानुपुंख किसी तदंत करा जाऊ तदंत करी आमे एईटा को आमे जारी रखिलु। आज ठारू आमे गणधारण रे बसिलु जो पर्यंत आर किसी समाधान न होईची आमे एठू उठिबु नाही। तेणु आमे सबु भाई भौणी माने एठी अनशन रे बसिलु। सम्मान दबा तो से शिखी ही नांती तांकर बोधे माँ भौणी नाहांती सेठी से माँ को सम्मान देई पारि नांती। आमे वर्तमान जहाँ देखुथिले जगतसिंहपुर जिलापाल ऑफिस प्रांगण रे सत्याग्रही मानकर अहोरात्र गणधारणा आरंभ होईची आगकू पुणी अनशन करिवार मध्य कार्यक्रम रही जदि ये समाधान न हुए जेतबे जगतसिंहपुर जिला एठी स्वास्थ्य सेवा विपर्जय हो पड़ी प्रत्येक सरकारी कार्यालय रे दुर्नीति चरम सीमार पहुंची एवं सरकारी कर्मचारी माने जो माने सेवा जोगे देवाई नियुक्त होती सेवा बदल रे बेपार कर चलती एवं गोटाए पटे दरमा पाउछंती आउ गोटे पटे साधारण गरीब लोकन ठारू पैसा हड़प करुछंती। ये कथा आमे समस्ते प्रति मुहूर्त रे अनुभव करथिला बेले जेतेबेले मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान तरफरु ए अंचलर जगतसिंहपुर जिल्लार सचेतन नागरिक माने गोटे मेमोरांडम दबा पई आसीथिले मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे। एठी कोनोसी एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम नथिला, अर्थनैतिक अवरोध नथिला, एठी गणधारणा करिवार नथिला, सत्याग्रह विक्षोभ करिवार नथिला, केवल खंडीय दरखास्त दियाजिवो जिलापाल माध्यम रे मुख्यमंत्री को। यही कार्यक्रम भितर 5 जन बदल रे जदि 7 जन महिला पशिगले जिलापाल चैम्बर भितर को कौन वेद अशुद्धि हो गला, कौन एठी गहित पाप हो गला बा कौन एठी आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि है जे गोटे जिलार अधिकारी सुप्रीम कोर्ट नियम को बेखातिर करी साधारण जनता को अभद्र व्यवहार प्रदर्शन कले कहीं आज जगतसिंहपुर जिलार समस्त सचेतन शिक्षित स्वाभिमानी जनगण प्रश्नवाची होती एवं आमे निवेदन करूँ यही गणधारणा माध्यम रे आपण माने समस्ते सहमति समर्थन प्रदान करने। धन्यवाद। मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान तरफ जगतसिंहपुर जिलावासी को आमर संग्रामी अभिनंदन। आपण मानक अवगति पाई आमर এই पथप्रांत सभा आपण माने जानिछंती गत 30 तारिख अगस्त 30 तारिख दिन এই जगतसिंहपुर जिल्लार माँ माने जो माने मद विरोधी सत्याग्रही माने मद विरोधी मद मुक्त जगतसिंहपुर गठन लक्ष्य एक दाबी पत्र आमर माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य प्रदान करने जगतसिंहपुर जिलापाल कार्यालय पर्यंत जाइलु। जगतसिंहपुर जिलार जिलापाल जरिया ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री पाखक एक दाबी पत्र प्रदान करवा एवं दाबी थिला जगतसिंहपुर जिला को मदमुक्त करा जाऊ, ओडिशा को मदमुक्त करा जाऊ। प्रसंग को नहीं जिते आम जिलापाल को भेजापी गलु आमर जिलापाल जी बर्तमान अच्छा जे सोनाल बेखातिर मनोभाव प्रदर्शन करी अहंकारी भाव में मना करदे दाबी पत्र ग्रहण करने। आम जिलापाल फाटक दुआर सम्मुखें थिलु, सत्याग्रही मैंने ठिया
ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ସୋନାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିକିରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଥିବା ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। 90 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, 2-3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 7-8 ଜଣ ମହିଳା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କେସ୍ କହିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଭିତରୁ ପଶିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛ? ବାହାରି ଯାଏ ଘରୁ, ବାହାରି ଯାଏ ଘରୁ। ମୁଁ ତମର ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଦେଖିବା କିଏ ମୋର କଣ କରିବ। এইভাবে ভাবে যে অশালীন ব্যবহার প্রদর্শন কলে আমি তাঁকু বিনম্রতার সহিত নিবেদন কলু, আজ্ঞা আমি আসিছু মুখ্যমন্ত্রী দাবিপত্র দেওয়া আপনার মাধ্যমে মাত্র 2 মিনিটর কাম, আপনার দাবিপত্র গ্রহণ করবে এবং আপনার সহিত আমি গোটিয়ে ফটো উঠাইকি নেইকি যাবু। এইপাই 10-12 জন আপনার প্রকোষ্ঠক আসিলু। কিন্তু এ অহংকারী যে সোনাল সিধাসলখ মনা করেদেলে এবং ধমক দেলে, এ প্রকোষ্ঠর বাহারি যাও, তোমার দাবিপত্র আমি গ্রহণ করব না, তবে আমার কোন করব কর। আমি অসহায় অবস্থায়, ভয়ভীত অবস্থায় সত্যাগ্রহী মানে অগস্ট 30 তারিখ দিন জিলাপালঙ্কর দুয়ার সম্মুখে ধারণার বসি রহিলু। এ ধারণা বসি রহিবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপন মানে সমস্তে জানি রাখা দরকার, এই নিকট অতীতরে আমার ওড়িশার মান্যবর উচ্চ ন্যায়ালয় গোটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রকাশ করেছেন। সে রায়ে স্পষ্ট ভাবে କହିଛନ୍ତି যে সরকারি দপ্তরে যে অধিকারী কর্মচারী মানে অছন্তি, এমানে সাধারণ জনতাଙ୍କୁ অশালীন ব্যবহার প্রদর্শন করিপারিবে নাহি, সর্বনিম্ন ভদ্রতা দেখাইবে, সর্বনিম্ন সম্ভ্রমতা প্রদর্শন করিবে সাধারণ জনতাଙ୍କୁ। এবং আরো পটে সংবিধান মধ্যে কহিলা ভারতবর্ষ গোটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা অছি, সে সংবিধান কহিলা যে গণতন্ত্রে জনতা হচ্ছেন অসল মালিক এবং এ কলেক্টর হুয়ন্তু, মুখ্যমন্ত্রী হুয়ন্তু, প্রধানমন্ত্রী হুয়ন্তু, পিএনটিএ হুয়ন্তু, এমানে সমস্তে জনতার সেবক। সেইপাই সরকারি দপ্তরে কৌশি অধিকারী কর্মচারী সাধারণ জনতাঙ্কর প্রতি অশালীন মন্তব্য দেইপারিবে নাহি, অশালীন ব্যবহার প্রদর্শন করিপারিবে নাহি। সরকারি অধিকারী কর্মচারী মানଙ୍କର কেবল কর্তব্য সাধারণ লোকমানଙ୍କର গুহারিকে শুনিবে এবং তাকে সমাধান করিবা পাই চেষ্টা করিবে। আপন মানে এবে বিচার করন্তু, যেতবে ইয়ে যে সোনাল জেনা, তাঙ্ক না হচ্ছে সোনাল জেনা, কিন্তু বাপা দেইଥିବା নাটাকে চেঞ্জ করে দেইকি যে সোনাল করে দিয়েছেন। এই যে সোনাল এতে অহংকারী যে কেউ উচ্চ ন্যায়ালয় আমার মান্যবর উচ্চ ন্যায়ালয় যে রায় দিয়েছিলে সে রায়কে বেখাতির কলে এবং সাংবিধানিক যে অধিকার রয়েছে সাধারণ জনতাঙ্কর তাকে মধ্য গোইঠা মারিলে। এবং যেতবে জনে জিলাপাল আইএএস যেতবে অফিসর হুঁতি সেতবে সে গোটে শপথ পাঠ করা পড়ে এবং সে শপথ পাঠরে এয়া করতে যে আমি চাকরি খন্ডিয়ে কলে জনতার সেবা করবু, জনতাকে শোষণ করবু না, জনতাকে ঠকিবু না, জনতাকে ভয়ভীত করবু না। কিন্তু সে শপথ পাঠ ইয়ে যে সোনাল ভুলিগলে এবং আইএএস চাকরি বেড়ে যেতবে তাঁকু ট্রেনিং দিয়া যায়, তালিম করা যায়, তুমি কেমিটি সাধারণ লোক মানুষ ব্যবহার প্রদর্শন করব, সেমানଙ୍କର দুঃখ কেমতি শুণব, সে তালিমকে মধ্য ভুলিগলে ইয়ে যে সোনাল বাবু। এবং শেষে এই যে দুর্ব্যবহার প্রদর্শন কলে এই জগতসিংহপুর জেলার
ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବା କି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ କରିବା ଏସବୁ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଅହିଂସାତ୍ମକ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଯାଇଥିଲେ ଦାବିଟିଏ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଦାବି ଜଣେଇବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେ ତାର ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣେଇବ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯାଇଥିଲୁ ଅହିଂସାର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସେଇ ଦାବିପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋନାଲ ଜେନା ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ତ କୋଉ 5-7 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଖେଇଲେ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦିଏ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଗଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଗଣ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗତ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆଜି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଟକ ଦୁଆରେ, ଆଜି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଦିନ ରାତି ବସିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋନାଲ ବାବୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଯେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଟେନସନରେ ଥିଲି, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁଲ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅଛି? ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁଲ ନ ମାଗେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ରହିଛି, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଦୁର୍ନୀତିର ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିର ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ, ସାଧାରଣ ଜନତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଇଏ ଧାରଣା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଧାରଣା ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସୋନାଲ ବାବୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଧାରଣାର 5ମ ଦିନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ ଜନଗଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ এই অহিংসাত্মক আন্দোলনের সামিল হওয়া আমি আজ আসিছু আপনার পাখে নিবেদন করা এবং আমি আশা রাখুছু যেহেতু আপনার সমস্তে শিক্ষিত সচেতন নিশ্চিত ভাবে এই ধারণার এই আন্দোলনের আপনার সমস্তে সামিল হবে। ধন্যবাদ। জয় জগৎ।